Aha ni mu Misiri i Cairo mu mujyi rwose kuri Hotel Tolib, aho ubu ngubu ari hafi ku isaha y'isa 7 n'igice. Mu Rwanda ni isaha y'isa 6 n'igice, ko hano i Cairo mu Misiri turi imbere ho isaha imwe. Ubu tuvugana ni degree Celsius 36 z'ubushyuhe. Ku makuru dufite rwose uko ikirere kigaragara nuko biri buze kugera mu masaha y'isa 10 tugeze kuri degree 38. Aha rero ni Tolib Hotel aho turimo kuba, turabagenda tubatembereza ibice bitandukanye rwose uyu munsi hano mu Misiri. Aha rero ni main road cyangwa se umuhanda mugari, ni Suez Road ya anga rwose ni mu mujyi w'i Cairo mu Misiri. Twaje gutembera ngo turebe ko hameze.